Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa lagi bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua, masih daras yang ke-10 ya, Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Insyaallah hari ini kan malam ini menjadi malam terakhir latihan daras 10, mudah-mudahan selesai latihan daras 10 ini. Sebelum kita lanjutkan, kita ingin merujak dulu. Kita ingin mengulang tentang adat. Ada adat, angka. Akhirnya beli adat terbagi menjadi berapa dia? Empat, Ustaz. Pertama, adat Mufrad maksudnya apa? Adat mufrad tunggal. tunggal dari 1 Satu sampai 10. ke 10. Mufrad. Mi'ah juga mufrad. Mi'atun. Nah, Ustaz. Alfun juga mufrad. Sebelum disambung dengan 101, 102. Kalau 100 saja mufrad ya. Untuk satu ya, Nah, untuk satu dan dua mudzakkar dengan ma'dudnya yang mudzakkar. Contohnya, talibun wahidun. hmm, Seorang dua belajar. seorang pelajar Ta- laki-laki. Talibani, talibanis nani. Dua orang, Dua orang belajar. hmm, laki-laki mudzakkar. Nah, Mudzakkar. Muannasnya talibatun wahidatun. dua, Talibatanis natani. terus satu buku, Kitabun wahidun. dua, Kitabanis nani. hmm, satu satu sekolah, satu sekolah, Madrasatun wahidatun. dua, Madrasatani isnatani. isnatani. Untuk satu dan dua, angkanya wahidun itu sebagai naat, kata sifat ya, Nah, Mus- naat itu sama-sama marfu, sama-sama mudzakkar. Untuk 3 hingga 10 dia berbeza. Bila jika ma'dudnya mudzakkar, adatnya mesti Muannas. contohnya 3 ya. Nah, 3 pelajar laki-laki, salah satu tulabin. mm, salah satu tulab. Dia polanya idhofah. Salah satu mudhaf, tulabin, Mudofun ilaih. mudhaf ilaih majrur. Dan dijamakkan dia. Berbentuk jamak kan? Nah, Ustaz. Berarti jamak majrur. Jamak selepas itu di majrur sebagai mudhaf ilaih. 4, Arba'atu tulabin. 5, Khamsatu tulabin. 6, Sittu tulabin. 7, Sab'atu tulabin. 8, Maniyatu tulabin. 9, Tis'atu tulabin. 10. Asfu tulabin. Nah, shinnya asya di fathah. Asya, asyaratu tulabin.
Contoh lain, 3 buku. Salah satu kutubin. Hmm. 4, Arba arba'atu kutubin. 5, Khamsatu kutubin. 6, Sittatu kutubin. 7, Sab'atu kutubin. 8. Samaniyatu kutubin. Hmm. Tis'atu kutubin. Asyaratu kutubin. Sekarang untuk ma'dud mu'annas 3 hingga 10. Jika ma'dudnya mu'annas, adatnya mesti Muzakkar. kata salasu. Salasu talibatin. Salah Iqra. satu talibat. Salasu. Jangan salah satu. Naam, Salasu. salasu talibatin. 4, Naam, 4, arba'u talibatin. 5, Khamsu talibatin. 6, Sittu talibatin. 7. Sab'u talibatin. Samani talibatin. Tis'u talibatin. Asru talibatin. Ashru. Shinnya mati dia. Nah, Sukun. Ashru. Ashru. Ya kan? 3 anak perempuan. Salasu. selasu banatin. 4, Arba'u sanatin. Banatin. 5, Hamsu banatin. Sit 6, banatin. 7, Sab'u banatin. 8, Semani banatin. Tis'u 9. banatin. Asru banatin. Itu disebut adat. Adat Adat apa dia? murakkab. Bukan. Eh, adat mufrad. Mufrad. Bagian pertama. Adat mufrad. Mufrad. Boleh? Kira Ramli. Insya Allah, Ustaz. Berikut syukuran lah. Abu Umar sekarang. Yang kedua. Adat Adat murakkab, murakkab. Maksudnya apa dia? adat yang apa digandakan, Tersusun dari 2 perkataan. tersusun dari dua perkataan. 2 kata. Ada Maka 2 isim ya. 2 isim. Ahada dan ihda, 11. Ahada dan ahada, ahada wa asyara. asyara, Ahada asyara. ahada asyara. Ya tersusun dari 2 kata. Ahada dan Asyar. asyara. Murakkab. Tersusun. Kalau mufrad wahidun saja. Wahid 1 kata kan? Murakkab 2 kata. Ahada asyara. Disebut adat murakkab. 2 isim kan? Lafadznya 2 isim kan? Nah, Dari 11 hingga 19. 16. Ada asyara ila tis'ata Sampai asyara. Disebut adat murakkab. Contohnya Umar untuk untuk muzakkar ma'dudnya ahada. ahada asyara taliban. Dan dia mabni. Kedua bahagiannya mabni al-fathil juz'ain, ya kan? Nah, Ustaz. Ahada asyara. Tidak ahadun asyarun kan? Nah, Ustaz. Ahada asyara taliban. Ma'dudnya mana? Ada taliban. Taliban. Berbentuk mufrad atau jamak? Berbentuk mufrad. Mufrad. Marfu apa mansub?
mansub sebagai apa dia? sebagai I'rabnya sebagai ma'dud tamyiz. tamyiz. Hmm. Taliban tamyiz mansubun bil fathah. Kalau 3 hingga 10 dimajrur kan? Tullabin Nah, Ustaz. jamak majrur. 11 hingga 99 itu mufrad mansub sebagai Tamyiz. tamyiz. 12 Ithna asyara taliban. hmm, itu mudzakkar. Muannas Ith- ihda Ihda asyarata talibatan. nam asyrata shinnya mati. Shinnya sukun. Ihda asyrata talibatan. 12 Ithnata asyarata talibatan. nam isnata. Nunnya bukan itu. Nunnya isnata nih hilang kan? Nah, Ustaz. Bukan isnata nih isnata. Isnata asyrata talibatan. 11 pen. Ahada asyara qalaman. 12 Ithna asyara qalaman. 11 university. Ihda asyarata jami'atan. 12 Ithnata asyarata jami'atan. nah, itu dia. Serasi. 11 12 serasi dia sama. Tak beza kan? Satuan dan ma'dudnya sama-sama muzakkar, sama-sama muannas. Wa ahada asyara. Ahada muzakkar kan? Nah, Ustaz. Taliban juga muzakkar. Isna muzakkar, taliban muzakkar. Serasi. Muannas ihda, Talibatan. talibatan. Isnata, talibatan. Serasi dia. Adapun 13 hingga 19 bagian awal itu berbeza berlawanan dengan ma'dudnya kan? Nah, Ustaz. Jika ma'dudnya muzakkar, bagian awal al-juz'ul awal mesti Mesti mu'annas. muannas. Salasata, salasata. Baca ثلاثة عشر طالبا. 14, أربعة عشر طالبا. 15, خمسة خمسة عشر طالبا. ستة 16, عشر طالبا. تس... 17. سبعة عشر طالبا. Hmm, ثمانية عشر طالبا. تسعة عشر طالبا. itu dia. Ada tak marbutoh di belakang. Salasata, arba'ata. Untuk ma'dud yang muannas, satuannya bagian awal mesti mesti مذكر. muzakkar. Salasa gitu. Salasa, ثلاثة betul? عشر طالبة. Hmm. Nggak pakai tamar butuh kan? نعم أستاذ. Salasa saja. Salasa asyrata. Asyra mati sini. 14. أربع عشرة طالبة. Arba asyra. خم- 15. خمس عشرة طالبة. ست 16. عشرة طالبة. سبع عشرة طالبة. ثمانية عشرة طالبة. Hmm. تسع عشرة طالبة. Sah. Cukup. Ya kan? Itu disebut adat مركب. murab murakkabun dari 11 hingga 19. Min ahada asyara ila tis'ata. تسعة عشر. Hmm. Ya 18 tuh. Samania. Samania asyrata. Muzakkar samaniyata asyrata. Syukran Umar. Akhirnya setelah yang ketiga ada apa? Ada dokun.
Ukud maksudnya apa dia? Adat ukud Puluhan. puluhan dari 20 sampai 90. nah, isrun ya. Dia lafadznya seperti jamak muzakkar Salim. salim. Lafadznya seperti jamak muzakkar salim. Ishrun. Mudarrisun, satu orang guru mudarrisun, ya kan? Para guru, para guru gimana? Mudarisuna. Mudarrisuna. Nah. Muhandis, satu orang insinyur, Muhandisuna. jamaknya muhandisun. Begitu pun ini, ya. Alfazul uqud, lafadznya seperti jamak Mudzakkar salim. muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Nah, Rustam. Dia bisa untuk muzakkar dan juga bisa untuk muannas, ya kan? Ah. 20. Ishruna taliban. Untuk muannas bisa juga. Isruna. Ishruna talibatan. Sama kan nggak beda kan? Beda, sama. Isruna tuh ada waw dan nun. Ah. Ada tambahan waw dan Nun. nun. Lafadznya seperti jamak Mudzakkar salim. mudzakkar salim. Isrun, muslimun, muhandisun. Marfu'nya dengan waw dia. Ah. 30, Thalathuna taliban. 40. Arba'una taliban. Terus 50. Khamsuna taliban. Sittuna taliban. Sab'una taliban. Thamanuna taliban. Tis'una taliban. Nah, cukup. Itu dia alfaz, Al-Uqud. alfazul uqud. Belum dengan satuannya masih puluhan, ya kan? Ah. Ketika dimasuk isrina atau majrur isrina. Ma'dudnya mufrad atau jamak taliban? Mufrad mansub. Mufrad mansub sebagai Tamyiz. tamyiz, tamyiz taliban. 50 masjid, Khamsuna masjidan. khamsun masjid. 90 mobil, Tis'una sayyaratan. nah, tis'una sayyaratan. Syukran, Firstam. Ustaz, kalau yang uh, Ishrina, Ustaz, Syrin, hmm, ketika dimansub. dimansub. Contohnya saya melihat 20 pelajar. Oh, Ro'ay nah. itu Raitu, Raitu Ishrina, Raitu Ishrina taliban. taliban. Oh, iya, iya. Dimansub dengan ya. Masuknya dengan Iya. ya. Li'annahu mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Ah, enak. Yang Ustaz. Syukran, Firstam. Oh, Ustaz. Berikutnya akhiriki ada Hadir, Ustaz. yang ke yang keempat adat apa? Ma'tuf. Maksudnya apa? Adat ma'tuf. Lupa. Puluhan dengan Puluhan, puluhan dengan puluhan satuan. dengan satuannya 21, 22 sampai terakhir 90 dan 9. Itu disebut adat apa? Adat ma'tuf. Ma'tuf. Karena nanti ada huruf waw atofnya. Wa, ya kan? Huruf atof. Wa, tambah wa. Ini contohnya ya. Misalnya 21. Wahidun. Wahidun wa isrun Hmm, taliban. Sahih. 22. Isnani wa isruna taliban. Nah, lihat angka satuannya. Wahidun. Marfu dia bisa ditanwin. Marfu bidomah. Wahidun.
Dia setelahnya ada waw apa itu? Waw apa Oh ini wa? atap. Waw Oh ataf. atap. Waw ataf. Wahidun wa isnan. Kalau 11, 11 apa? Ahada. Ahada asyara. Nah, ahad asyara. Mabni dia. Mabni alal fathil juzain. Ahad asyara. 21 bisa ditanwin. Wahidun. Dun. Wa ishrun. Ghaliban. Isnan. Wa ishrun. Nah, kalau 12, nunnya nggak ada lagi. 12 apa? 12. Sidiki. Isna asyara. Isna. Isna asyara. Nggak pakai nun kan belakangnya? Nah, Mas. Isna asyara. Kalau 22 ada nun lagi belakangnya. Isnani. Isnani wa ishrun. Ya kan? Nah, nah. Nah, itu untuk 21, 22 muzakkar. 21, 22 muannas. Ihda wa ishruna talibatan. Saya ihda wa ishrun ghalibatan. Kalau 11 muannas pakai pakai ihda juga. Ihda Ihda, asyrota. ihda Ihda asyrata. 22. isnatani wa ishruna. Nah, isnatani wa ishrun. Kalau 12 muannas isnata Isnata. Isnata. ash Wa isnata asyrota. isnata asyrata enggak pakai waw. Isnata asyrata 12. 22 muannas isnatani muncul lagi nunnya kan? Nah, Isnatani wa ishrun talibatan. Talibatan sebagai tamyiz. tamyiz mansub bil Fathah. Berarti kalau ada yang merubah apa namanya? berubah apa? Merubah harokatnya, tamyiz itu tidak ikut berubah Ustaz ya. Enggak, tetap dia mansub. Mansub tetap dia fathah. Ekornya dia kan. Contohnya 21 kemeja baju Qamis. Wahidun wa ishruna qamison. kamisan. 22 Isnani wa ishruna qamison. kamisan. Nah, untuk muannas misalnya 21 tas hakibatan Ihda wa ishruna hakibatan. hakibatan. 22 tas. Isnatani wa ishruna hakibatan. Nah, sekarang 23. Nah, di sini seperti 13. Satuannya itu berbeda dengan ma'dudnya ya. Bagian pertamanya berlawanan dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, bagian pertama itu mesti mu'annas. Salah satu ada tak marbutahnya. Fadal 23, Salah satu wa ishruna taliban. 24, Arba'atun wa ishruna taliban. 25, Khamsatun wa ishruna taliban. 26, Sittatun wa ishruna taliban. 6, sittatun wa ishrun waliban. Bentar, sittatun wa ishrun waliban. Bentar ya. Agak. Tadi sampai 26. Sekarang 27 ya. 27. Gimana dia? Sab'atun wa ishruna taliban. Hmm.
28. Samaniyatun wa isruna taliban. Sah. 29. Tis'atun wa isruna taliban. Nah, itu untuk ma'dud yang muzakkar. Untuk mu'annas pun berlawanan. Tuh. Jika ma'dudnya mu'annas, bagian pertama pasti Muzakkar. muzakkar. Salasun. Fadal. Wa isruna taliban. 24. Arba'un wa isruna taliban. 25. Khamsun wa isruna taliban. 27. 26. Sittun wa isruna taliban. Nah, 27. Sab'un wa isruna taliban. 28. Samanin wa isruna Tanwin. taliban. Samanin ya. Pengucapannya samanin. Beda sendiri dia. Isi mankus asalnya samaniun. Samanin. Samanin wa isruna taliban. Samanin wa Terus. isruna talibatan. 29. Tis'un wa isruna talibatan. Nah, Sun wa isrun kalimatan. 30. Salasuna. Salasuna kalimatan. Syukran. Akhirnya bagus. Santai. Akhirnya 6 Ustaz. 31. Muzakkar. Wahidun wa salasuna taliban. 6. 32. Isnani wa salasuna taliban. 33. Salasatun wa salasuna taliban. 34. Arba'atun wa salasuna taliban. 35. Khamsatun wa salasuna taliban. 37. 36. Sittatun wa salasuna taliban. 37. Sab'atun wa salasuna taliban. 38. Samaniyatun wa salasuna taliban. Tis'atun wa salasuna taliban. Untuk ma'dud yang mu'annas 31. Ihda wa salasuna talibatan. Hmm. Isnani wa salasuna talibatan. Isnatani. Isnatani wa salasuna talibatan. Hmm. Salasun wa salasuna talibatan. Hmm. Arba'un wa salasuna talibatan. Sah. Khamsun wa salasuna talibatan. Sittun wa salasuna talibatan. Sab'un wa salasuna talibatan. Samanin wa salasuna talibatan. Tis'un wa salasuna talibatan. 40. Arba'una talibatan. Syukran. Afwan Ustaz. Bagus. Abu Uwais 41. Muzakkar. Wahidun wa salasuna taliban. 41. 41 sekarang. Hah? 41 ya? 41. 41 arbauna. Betul. Wahidun wa arbauna taliban. Bagus. 42. Isnani wa arbauna taliban. Sah. Salasatun wa arbauna taliban. Terus Arba'atun wa arbauna taliban. Betul. Khamsatun wa arbauna taliban. Terus Sitatun wa arbauna taliban. bagus. Sab'atun wa arbauna taliban. Terus Samaniyatun wa arbauna taliban. Tis'atun wa arbauna taliban. Sekarang mu'annas 41 mu'annas Ihda wa arbauna talibatan. Bagus. Isnatani
isnatani wa arba'una tolibatan. Naam. Salasun wa arba'una tolibatan. Arba'un wa arba'una tolibatan. Khamsun wa arba'una tolibatan. Situn wa arba'una tolibatan. Sab'un wa arba'una tolibatan. Samaniyatun samanin wa Samanin. sala wa samanin wa arba'una tolibatan. Tis'un wa arba'una tolibatan. Bagus. 50. Khamsatun khamsuna. Khamsun. Khamsun. Khamsuna nonton. Khamsun. Bisa kan Abu Wais? Bisa Ustaz, bisa Ustaz. Alhamdulillah, syukron. Akhi Makmun 50. Satu muzakkar. Wahidun wa khamsuna taliban. Naam, 52. Isnani wa khamsuna taliban. 53. Thalathatun wa khamsuna taliban. 54. Arba'atun wa khamsuna taliban. 55. Khamsatun wa khamsuna taliban. 56. Sittatun wa khamsuna taliban. 57. Sab'atun wa khamsuna taliban. 58. Thamaniyatun wa khamsuna taliban. 59. Tis'atun wa khamsuna taliban. Untuk muannas 51 ihda Ihda wa khamsuna talibatan. 52. Isnatani wa khamsuna talibatan. 53. Salasun wa khamsuna talibatan. 54. Arba'un wa khamsuna talibatan. 55. Khamsun wa khamsuna talibatan. 56. Sittun wa khamsuna talibatan. 57. Sab'un wa khamsuna talibatan. 58. Thamanin wa khamsuna talibatan. Tis'un wa khamsuna talibatan. 60. 60 Sittuna talibatan. Bagus. Situn. Syukran. Makmun. Akhir ini 61 muzakkar. Wahidun situna Tambahkan, taliban. jangan lupa. Enam Zat. Wahidun wa situna taliban. Bagus. Isnani wa situna taliban. Naam. Salasatun wa situna taliban. Sahih. Arba'atun wa situna taliban. Naam. Khamsatun wa situna taliban. Sahih. Sittatun wa situna taliban. Sab'atun wa situna taliban. Sahih. Samaniyatun wa situna taliban. Tis'atun wa situna taliban. Muannas Ihda wa situna talibatan. Isnatani wa situna talibatan. Sahih. Salasun wa situna talibatan. Sahih. Arba'un wa situna talibatan. Khamsun wa situna talibatan. Situn wa situna talibatan. Sab'un wa situna talibatan. Samanin wa situna talibatan. Tis'un wa situna talibatan. 70. Sabauna talibatan. Sabaun. Bagus. Syukran akhirnya. Akhir 71 muzakkar. Wahidun wa sab'una taliban. Naam.
Isnani Nah, wa sab'una taliban. sah. Salasatun wa sab'una taliban. 4. Arba'atun wa sab'una taliban. Lima khamsatun 75. wa sab'una 75. berapa Ustaz? 75. 75. 75 khamsatun wa sab'una taliban. 76. 76 sittatun wa sab'una taliban. 77. 77 sittatun wa sab'una Sabar. taliban. 77 ulangi. 77 sab'atun wa sab'una taliban. 78. 78 samaniyatun wa sab'una taliban. 79. 79 tis'atun wa sab'una taliban. Untuk 71 mu'annas Ihda ihda. ihda wa sab'una talibatan. Naam. Isnatani wa sab'una talibatan. 70 Sah. salasun wa sab'una talibatan. Naam. 74 arba'un wa sab'una talibatan. 75 khamsun wa sab'una talibatan. 76 si sit sab'una 76 sittun wa sab'una talibatan. 77 sab'un wa sab'una talibatan. 78 samanin wa sab'una talibatan. 79 tis'un wa sab'una talibatan. Wa sab'una. Tis'un wa sab'una talibatan. 80. 80. 80 samanuna Samanuna. samanuna talibatan. Misalkan. Saya ulas tuh. Keren. Akhir Islam 81 mulikah. Ustaz. Wahidun wa thamanuna taliban. Ithnani wa thamanuna taliban. Sah. Thalathatun wa thamanuna taliban. Arba'atun wa thamanuna taliban. Naam. Khamsatun wa thamanuna taliban. Sittatun wa thamanuna taliban. Sab'atun wa thamanuna taliban. Thamaniyatu wa thamanuna taliban. Tis'atun wa thamanuna taliban. Naam. Sekarang mu'annas Nah. Ihda wa thamanuna talibatan. Ithnata wa thamanuna talibatan. Ithnatani wa thamanuna talibatan. Thalathun wa thamanuna talibatan. Arba'un wa thamanuna talibatan. Khamsun wa thamanuna talibatan. Sittun wa thamanuna talibatan. Sab'un wa thamanuna talibatan. Thamanin wa thamanuna talibatan. Tis'un wa thamanuna talibatan. 90. Tis'una. Syukran. Akhir Islam. Mantap. Abu Umar 91 muzakkar. واحد وتسعون طالبا اثنان وتسعون طالبا ثلاثة وتسعون طالبا أربعة وتسعون طالبا خمسة وتسعون طالبا ستة وتسعون طالبا سبعة وتسعون طالبا ثمانية وتسعون طالبا تسعة وتسعون طالبا mu'annas ihda إحدى
tis'una taliban. Talibatan. Nah, اثنتان وتسعون طالبة ثلاث nah, وتسعون طالبة أربع وتسعون طالبة خمس وتسعون طالبة ست وتسعون طالبة سبع وتسعون طالبة ثمان ثمان وتسعون طالبة وتسعون طالبة مئة nah, nah, mi'atun. مئة Bagus, Abu Umar. Itu itu ada apa namanya? Adad عدد ma معطوف ma'tuf. Puluhan dengan satuannya. Ma'tuf. Ukuran Abu Umar, bagus. Akhirnya Ramli. Belum ya? Ramli. Sudah Ustaz. Puluhan udah. Sudah. Nah, akhirnya Ramli sekarang 100 berapa? 102 Ustaz. 100 100 pelajar laki-laki. Mi'atu talibin. Nah, mi'atu talibin. Mi'atu mudhaf. Talibin Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Polanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Mi'atu ada tuh muzakkar apa muannas ya? Uh, Muannas. Muannas atau marbuthah. Nah, mi'atu talibin. Bisa juga untuk muannas. Mi'atu. Mi'atu talibatin. Nah, gitu. 100 rumah. Mi'atu. Mi'atu baitin. 100 kereta. Mobil. Mi'atu sayyaratin. Mi'atu sejaratin. Sekarang dengan satuannya. Tambah ataf lagi. 101. Mi'atu talibin wa talibun. 102. Mi'atu talibin wa talibani. Nah, sama dengan adat 102 kan tadi kan? Nah, Ustaz. Sekarang untuk 101 muannas mi'atu Mi'atu talibatin wa talibatun. muannas wa thalibatun di marfu dia. Sebab dia ma'tuf dari mi'atu. Wawunya waw Wa atau. ataf. 102 muannas Mi'atu talibatin wa talibatani. sah. Nah, sekarang 103 kaidah semula tadi. Mi'atun Mi'atun wa salasatu tullabin. 103. Ini Ustaz nih macam dia mufrad itu yang tadi first Iya, juga ya. adat mufrad tadi kan sama kan? Di jamak juga lah pakai jamak. Jamak juga ma'adudnya tullabin. Jamak majrur sebagai mudhaf ilaih kan? Nah, Ustaz. 104 Mi'atun wa arba'atun tullabin. wa arba'atu tanpa ditanwin. Mi'atun Ya, wa Nah, Ustaz. ya 105 Mi'atun wa khamsatu tullabin. 6 Mi'atun wa sittatu tullabin. 7 Mi'atun wa sab'atu tullabin. 8 Mi'atu wa zamaniyatu tullabin. mi'atun. Mi'atunnya tanwin. Mi'atun Mi'atun wa zamaniyatu tullabin.
9, mi'atun wa tis'atu tullabin, 10, mi'atu wa asyaratu mi'atun, tullab. Naam, mi'atun, mi'atun wa asyaratu tullabin, mu'annas 100, 103 mu'annas, mi'atun wa salasu talibatin. sama dengan tadi kan, adat mufrad Naam Ustaz. 4, Mi'atun wa arba'u talibatin. 5, Mi'atun wa khamsu talibatin. 6, Mi'atun wa sittu talibatin. 7, Mi'atun wa sab'u talibatin. 8, Mi'atun wa samani talibatin. 9, Mi'atun wa tis'u talibatin. 10, Mi'atu wa asru talibatin. mi'atun, mi'atun, Mi'atun wa asru talibatin. Al-Quran. Ya Rabbi. Akhir Rustam 111, Muzakkar. Akhir Rustam ada? Akhir Rustam ada? Atau akhir Diki 111, Diki ada? Ada Ustaz, hadir. 111 ya. Mi'atun wa ahada asyara taliban. Muannasnya Mi'atun wa ihda asyrata talibatan. 112, Mi'atun wa isna asyara taliban. Wasna asyara taliban. 13, Mi'atun wa salasata asyara taliban. Pabli, salah satu asyar. Itu adat apa namanya? Angka belasan? Yang Adat belasan Ustaz, murakab. murakab. Ratusan dengan belasan murakab. 14, Mi'atun wa arba'ata asyara taliban. 15, Mi'atun wa khamsata asyara taliban. 16, Mi'atun wa sittata asyara taliban. 17, Mi'atun wa sab'ata asyara taliban. 18, Mi'atun wa thamaniyata asyara taliban. 19, Mi'atun wa tis'ata asyara taliban. muannasnya mi'atun wa ihda Mi'atun wa ihda asyrata talibatan. 12, Mi'atun wasnata asyrata talibatan. 13, Mi'atun wasalasa asyrata talibatan. salasa asyrata 14, Mi'atun wa arba'a asyrata talibatan. 15, Mi'atun wa khamsa asyrata talibatan. Mi'atun wa sitta asyrata talibatan. Mi'atun wa sab'a asyrata talibatan. 16, Mi'atun wa thamaniya asyrata talibatan. 19, Mi'atun wa tis'a asyrata talibatan. syukran. Ini Afwan. Akhi Makmun 120, Mi'atun wa ishruna taliban. Angka ratusan dengan alfaz ukud kan? Rasulullah. Alfaz puluhan kan?
Nah, 121. mi'atun wa wahidun wa isruna taliban. 100 dengan angka adat Dan angka puluhan. adat apa itu? Puluhan dengan satuannya adat Saat merakab. bukan Al-Qut. bukan dengan satuannya. Puluhan dengan Oh, satuan Ma'tuf. ma'tuf wahid. 122. Mi'atun wasnani wa isruna taliban. 23. Mi'atun wa arba'atun wa isruna taliban. 24. Mi'atun wa khamsatun wa isruna 24. taliban. 24. Mi'atun wa arba'atun wa isruna taliban. 25. Mi'atun wa khamsatun wa isruna taliban. 26. Mi'atun mi'atun wa sittatun wa isruna taliban. 27. Mi'atun wa sab'atun wa isruna taliban. 28. Mi'atun wa samaniyatun wa isruna taliban. 29. Mi'atun wa tis'atun wa isruna taliban. Mu'annas 121. Mi'atun wa ihda Mi'atun wa ihda wa isruna talibatan. 22. Mi'atun wasnatani wa isruna talibatan. 3. Mi'atun wa salasun wa isruna talibatan. 4. Mi'atun wa arba'un wa isruna talibatan. Mi'atun wa khamsun wa isruna talibatan. 26. Mi'atun wa sittun wa isruna talibatan. 27. Mi'atun wa sab'un wa isruna taliban. 28. Mi'atun wa thamanin wa isruna taliban. 9. Mi'atun wa tis'un wa isruna talibatan. Bagus, akhi Ma'man. Syukran. Akhi Dinur. 6 Ustaz. 200. 206. Tadi sekarang 200. Mi'atani. Mi'atani. Lafadznya lafaz musanna, musanna ya. Iya, 2. 6. Seperti sayaratun, sayaratani. Sayaratani. 6. 201. Mi'ata talibin wa tullabun. Wa talibun. Wa talibun. Saya mi'ata dia diidhofahkan, nunnya hapus. Mi'ata. Oh, 6 Ustaz. Mi'ata. Mi'ata mudhaf, talibin. Mudhafun ilai. Wawunya harfu atof. Talibun isim Isim ma'tuf. ma'tuf dari mi'ata. Mi'ata. Oh, 6. Harfu dia. Nah, marfu bidhamma. 202. Mi'ata talibin wa talibani. 203. Mi'atani wa salasatu talibin. Nah, jamak 3 hingga 10. Nah, oh, 6. Tulabin Ustaz. Ya, tulab. Oh, 6. Mi'atani wa salasatu tulabin. 204. Mi'atani wa arba'una tulabin. Wa arba'atu. Wa arba'atu tulabin. Afwan. 5, 25. Mi'atani wa khamsatu tulabin.
Nah, muncul lagi nun. Nunnya tuh. Mi'atani. mi'atani. Naam. Ya kan? Oh, Kalau naam. 222, nunnya hilang. Mi'atu Naam, talib. 22. Oh, naam. 203 lagi. Nunnya 203 muncul lagi mi'atani. ya. Mi'atani, naam. Lanjut. 205. 205 ya. Mi'atani wa khamsatu tullabin. 6. Mi'atani wa sittatu tullabin. 7. Mi'atani wa sab'atu tullabin. Mi'atani wa thamaniyatu tullabin. Mi'atani 9. wa tis'atu tullabin. Mi'atani wa asharatu tullabin. Mu'annas. Mu'annas. Mi'ata talibatin. Mi'ata talibatin wa talibatun. 202. Mi'ata talibatin wa talibatani. 3. Mi'atani wa thalathu talibatin. 6. Jamak. Jamak majrur. Jamak. Jamak majrur. Oh, naam. 204. Mi'atani wa arba'u talibatin. 5. Mi'atani wa khamsu talibatin. 6. Mi'atani wa sittu talibatin. Mi'atani wa sab'u talibatin. Mi'atani wa thamani talibatin. Mi'atani wa tis'u talibatin. Mi'atani wa ashru talibatin. Syukran. Jadi hal Afwan. bagus. Abu Uwais. 4. 211. Mi'atani. Mi'atani wa ahada asyara taliban. 12. Mi'atani wasna asyara taliban. Nah, ini angka 200 dengan adat apa dia? Belasan. Adat Murokabat ya. 213. Setuju. 213. Mi'atani wa salasata asyara taliban. 14. Mi'atani wa arba'ata asyara taliban. 15. Mi'atani wa khamsata asyara taliban. 16. Mi'atani wa sitata asyara taliban. 17. Mi'atani wa sab'ata asyara taliban. 19. Mi'atani tamaniyata asyara taliban. Kurang wow. Mi'atani wa Mi'atani wa samaniyata asyara taliban. 19. Mi'atani wa tis'ata asyara taliban. Mu'annas 211 mu'annas. Mi'atani wa ihda. Mi'atani wa ihda asyarata Asyrata. talibatan. Asyrata talibatan. 12. Mi'atani wasnata asyarata talibatan. Mi'atani wasalasa asyrata talibatan. Mi'atani wa arba'a asyrata talibatan. Mi'atani wa khamsa asyrata talibatan. Mi'atani wa sitta asyrata talibatan. Mi'atani wa sab'a asyrata talibatan. Mi'atani
wa tis'a asharata taliban talibatan mi'atani wa isruna talibatan. Syukran. Wes. Akhi Akil 220 Amsad. 220. Mi'atani wa isruna taliban. 21 Mi'atani wa isruna. Mi'atani wa wahidun wa isruna taliban. 22 222. Mi'atani wa isnani wa isruna taliban. Nah, 223. Mi'atani wa salasatun wa isruna taliban. huruf 200. atapnya ada berapa? Huruf atapnya ada 2, Ustaz. Nah, Masya Allah. Terus 23 224. Mi'atani wa arba'atun wa isruna taliban. 25 225. Mi'atani wa hamsatun wa isruna taliban. 226. Mi'atani wa sittatun wa isruna taliban. 227. Mi'atani wa sab'atun wa isruna taliban. 228. Mi'atani wa samaniyatun wa isruna taliban. 229. Mi'atani wa tis'atun wa isruna taliban. Muannasnya mi'atan wa ihda Mi'atani wa ihda wa isruna talibatan. 222. Mi'atani wa isnatani wa isruna talibatan. 223. Mi'atani wa salasun wa isruna talibatan. 224. Mi'atani wa arba'un wa isruna talibatan. 225. Mi'atani wa khamsu wa isruna talibatan. 226. Mi'atani wa sittun wa isruna talibatan. 227. Mi'atani wa sab'un wa isruna talibatan. 228. Mi'atani wa samanin wa isruna talibatan. 229. Mi'atani wa tis'un wa isruna talibatan. 230 230. Mi'atani wa salasuna talibatan. Syukran. Apa? Akil terus. Ya Rustam ada? Nah, Ustaz. Ya Rustam. Kita baca 300 Salasu Salatu mi'ati talibin. itu dia. 300 salasu. Salasu ya. Salatu. Bukan salah satu. Salatu. Muzakkar. Sunya muzakkar. Jangan salah satu mi'ah ya. Nah, Salasu mudhaf mi'ati mi'ati talibin. salasu mudhaf mi'ati mudhafun Untuk nilai wa mudhaf juga talibin tamyiz. mudhafun ini juga. Oh, untuk nilai kedua. Hmm. Untuk mu'annas pun gitu. Sama. Salasu Salatu mi'ati talibatin. 300 pelajar perempuan kan? Nah, 301 salatu mi'ati talibin wa talibun. talib. 302 Salatu mi'ati talibin wa talibani. 3 Salatu mi'atin wa salasatu talibin. Nah, di sini berlaku adat mufradnya yang tadi. Wasalah satu Talibin. bukan jamak majrur. Nah, Ulangi. salatu mi'atin wa salasatu tullabin. Nah, jamak tullabin. Nah, Adat mufrad kan? nah, 300 dengan adat eh, muf. Adat apa ini? Adat mufrad. mufrad 3 minus 10. Nah,
304. 304 5. 305 6. 306 7. 307 8. 308 9. 309 10. 310 وعشا. وعشا. وعشرة طلاب Muannasnya 300 ثلاث طالبة. 300 طالبة Mudhaf. 300 طالبة وطالبة 302. 300 طالبة وطالبتان 3. 300 وثلاث طالبات 4. 304 طالبات 5. 305 طالبات 6. 306 طالبات 7. 308 طالبات 7. 308 طالبات 7 tadi apa? 7. 307 طالبات 8. 308 طالبات 9. 309 طالبات 10. 310 طالبات. Syukran, Ustaz. Mantap. Akhirnya ini 311. Salasu mi'atin wa ahada asara taliban. Bagus. 12. 12. Ini ada Salasu 12. Nama Ustaz. Salasu mi'atin wa isna asyara taliban. 13. Salasu mi'atin wa salasata asyara taliban. 14. Salasu mi'atin wa arba'ata asyara taliban. 15. Salasu mi'atin wa khamsata asyara taliban. 16. Salasu mi'atin wa sittata asyara taliban. 17. Salasu mi'atin wa sab'ata asyara taliban. 18. Salasu mi'atin wa thamaniyata asyara taliban. 19. Salasu mi'atin wa tis'ata asyara taliban. Muannas 300 wa ihda. Salasu mi'atin wa ihda asyrata talibatan. 12. Salasu mi'atin wa isnata asyrata talibatan. Salasu 12. mi'atin wa salasa asyrata talibatan. 14. Mi'atin wa arba'a asyrata talibatan. 15. Mi'atin wa khamsa wa wa Khamsa. khamsa asyrata talibatan. 16. Salasu mi'atin wa sitta asyrata talibatan. 17. Salasu mi'atin wa sab'a asrota talibatan. 18. Salasu mi'atin wa thamaniya asrota talibatan. Salasu mi'atin wa tis'a asrota talibatan. 20. Salasu mi'atin wa asruna talibatan. Wa ishrun. Wa ishrun. Ashrun. Syukran.
Ini nih bagus. Abu Umar 321. Thalathmi'atin wa wahidun wa ishruna taliban. Hmm. Thalathmi'atin wa ithnani wa ishruna taliban. Hmm. Thalathmi'atin wa thalathatun wa ishruna taliban. Thalathumi'atin wa arba'atun wa ishruna taliban. Thalathumi'atin wa khamsatu wa ishruna wa khamsatun ya Nah, khamsatun tanwin. wa khamsatun wa ishruna taliban. Thalathumi'atin wa sittatun wa ishruna taliban. Thalathumi'atin wa sab'atun wa ishruna taliban. Thalathumi'atin wa thamaniyatun wa ishruna taliban. Thalathumi'atin wa tis'atun wa ishruna taliban. Thalathumi'atin wa thalathuna taliban. Muannasnya salasumi'atin wa ihda. Thalathumi'atin wa ihda wa ishruna talibatan. Thalathumi'atin wa ithnatani wa ishruna talibatan. Thalathumi'atin wa thalathun wa ishruna talibatan. Thalathumi'atin wa arba'un wa ishruna talibatan. Thalathumi'atin wa khamsun wa ishruna talibatan. Thalathumi'atin wa sittun wa ishruna talibatan. Thalathumi'atin wa sab'un wa ishruna talibatan. Thalathumi'atin wa thamanin wa ishruna talibatan. Thalathumi'atin wa tis'un wa ishruna talibatan. Thalathumi'atin wa thalathuna talibatan. Syukran. Umar. Nah, 30, 40. Akhidiki ada 400. Akhidiki ada. Akhi Makmun 400. Belajar. Akhi Ustaz, Makmun 400. 400. Ulang dari 100. Belajar. Mi'atu talibin. 200. Mi'ata talibin. 300. Salasumi'ati talibin. Nah gitu, salasu ya. Salasu mudhaf mi'ati. Mudhafun ilaih. Salasu dia. Jangan salah satu ya. Nah, Dimuzakarkan. 400. Arba'u mi'ati talibin. Arba'u bukan arba'atu. 500. Khamsu mi'ati talibin. 600. Sittu mi'ati talibin. 700. Sab'u mi'ati talibin. 800. Samani mi'ati talibin. Nah, sama ni kasrah dia, bukan bukan sama nu. Nafsa samani mi'ati talibin. Bagus. 900. Tis'u mi'ati talibin. 1000. Alfu talibin. Alfu dulu pernah kan? Di satu. Untuk mu'anas pun bisa. Anas mi'atu talibatin. Mi'atu talibatin. 200. Mi'ata talibatin. 300. Salasu mi'ati talibatin. 400. Arba'u mi'ati talibatin. Khamsu mi'ati talibatin. Sittu mi'ati talibatin. Sab'u mi'ati talibatin. Thamani mi'ati talibatin. Tis'u mi'ati talibatin. Alfu talibatin. Bagus. Imaman. Ukuran. Hidiki ada. Abu Wais. 1000 pulpen. 1000 pena. Mi'atun kolamin.
Ulangi. Mi'atu. Mi'atu qalamin. Mi'atu mudhaf. Qalamin. Mudhafun ilaih. Mufrad ya. Jangan dijamakkan ya. Ya. 200. Mi'ata mi'ata qalamin. Nah, nunnya Salas hilang. Nunnya hilang. Bukan mi'atani lagi. mi'ata qalamin tadi. Qalamin. 300 pulpen. Salah salasu mi'atin qalamin. Salah sumi'ati. Jangan tanwin. Salasu mi'ati qalamin. 400. Ar arba'u mi'ati qalamin. 500. Qafsu mi'atin qalamin. Situ mi'atin qalamin. Itu mi'ati. Jangan tanwin. Situ mi'ati qalamin. Hmm. Saba'u mi'ati qalamin. Samani samani mi'ati qalamin. Tis'u mi'ati qalamin. 1000. Alfu alfu qalamin. Bagus. Bisa untuk malas juga kan? Catat. Syukuran, bagus. Catat. Akhi Akil. 1000 anak perempuan. 1000 alfu 1000. 1100, afwan. 100. 100 mi'atu banatin. Nah, jangan dijamak. Oh, bin Mufrad. bintin Ustaz. Nah, mi'atu bintin. Mi'atu bintin. Jangan dijamak. Nah, Kalau Ustaz. kalau 3 baru salasu Oh, banatin. Salasu banatin. mi'ati banatin. 3 sampai 10 jamak. Nah, Ustaz. 100 mufrad. 200 anak perempuan. Mi'ata mi'ata bintin. 300. Salasu mi'ati banatin. Jangan. Jangan Ah, dijamakkan. Mufrad. kalau 300 bukannya jamak Ustaz? Banatin. 300 bukan 3. Lihat di Oh, layar. 306. Salasu mi'ati Bin. bintin. Bintin maksudnya itu. Oh, Lihat di bukan layar. jamak. Lihat di Ah, Ustaz. layar. Oh ya, tolibin semuanya Ustaz. Ya. Hmm. Muannas nih. Ya kan? Nah, Enggak Ustaz. dijamak. Enggak dijamakkan. Jangan. Mufrad. Taib, Kan taib. dulu 100 sudah kan belajar. Nah, ya Ustaz. 400. 400 arba'u mi'ati bintin. 500. Homsu mi'ati bintin. 600 600. situ mi'ati bintin. 700 sabu mi'ati bintin. Hmm. 800 samani mi'ati bintin. 900 tis'u mi'ati bintin. Alfu. Alfu bintin. Alfu bintin. Alfu tolibatin. Sama kan? 6. Oh, 6. Mufrad. 100 dan 1000 Taib. mufrad. 310 baru jamak. Abu Umar. 100 masjid. Mi'atu masjidin. 200. Mi'ata masjidin. 300. Thalathu mi'at Thalathu mi'ati masjidin. Arba' Masjid. Arba'u. Arba'u mi'ati masjidin. Naam. Khamsu mi'ati masjidin. Sit Naam. Sittu mi'ati masjidin. Sab'u mi'ati masjidin. Thamani Thamani mi'atu masjidin. Tis Samani mi'ati. Samani mi'ati. sama sa, Thamani mi'ati masjidin. Tis'u mi'ati masjidin. Alfu Alfu masjidin. Bagus, Abu Umar. Akhidinul. 100. Universitas. Mi'atu.
Anu tas ya, monasnya. Muannas. 100 universitas. Mi'atu jami'atin. Nah, 200. Mi'ata jami'atin. Nah, Salasu salasu mi'ati jami'atin. Arba'u mi'ati jami'atin. Khamsu mi'ati jami'atin. Sittu mi'ati jami'atin. Sab'u mi'ati jami'atin. Thamani mi'ati jami'atin. Tis'u mi'ati jami'atin. Alfu jami'atin. bagus. Ini nol. Ide ini ada 6 Ustaz. Ada Ustaz. 100 buku. Mi'atu. Mi'atu kitabin. Bagus. 200. Mi'ata kitabin. Nah, terus Uh, salah salasu mi'ati kitabin. nah, Arba'u mi'ati kitabin. nah. Khamsu mi'ati kitabin. Sittu mi'ati kitabin. Kita panjang. Sab'u Kita dan 6 Ustaz. Sittu mi'ati kitabin. hmm. Sab'u mi'ati kitabin. Nah, Thamani mi'ati kitabin. nah. Tis'u mi'ati kitabin. 1000. Alfu kitabin. Syukran. Ide ini bagus. Akhir Rustam. Akhir Ramli. Akhir Ramli ada Nama Ustaz. 100 kereta, mobil. Mi'atu. Mi'atu sayyaratin. Nah, Mi'ata 200. sayyaratin. Nah, Salasu mi'ati sayyaratin. nah. Arba'u mi'ati sayyaratin. Sayyaratin. Mufrad. Sayyaratin. Sayyaratin. 200. Khamsu mi'ati sayyaratin. Nah, Sittu mi'ati sayyaratin. 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 Nah, Sab'u mi'ati sayyaratin. nah. Samani mi'ati sayyaratin. Nah. Tis'u mi'ati sayyaratin. 1000. Alfu sayyaratin. Boleh. Akhir Ramli ya. Insyaallah Ustaz. Siapa lagi yang belum? Ki Makmun. Udah? Sudah. Udah semua belum? Sudah. Ki Akil. Nah, Mana Ustaz? alas ya. Yang lain simak mungkin. Sampai sini jumpa kita. Sampai 1000 dulu ya. Nanti kita bahas 1001, 1002 insyaallah. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baru. 1000. 1000. Baik,